रूपा सगड़ी रे सुना कनिया रूपा सगड़ी रे सुना कनिया नुआ जन्ह परे छन छनिया ताकू पाई बजिए गोपे बढ़ुची सिए ताकू पाई बजिए गोपे बढ़ुची सिए आखि मिटे कमारुची एक कालिया रूपा सगड़ी रे सुना कनिया। नमस्कार मु स्वागत करुछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती वॉइस ऑफ ओडिशा प्रेम एवं युव कंठशिल्पी सचिन राउत। श्री सचिन राउत मु जानवा पाई चाहिबी आज खोका भाई बा अक्षय महांतींकर श्राद्ध दिवस जेहेतु आपण युव कंठशिल्पी लगातार भावे आपण बहुत गुडे शो करुछंती अक्षय महांतींकर ओडिया संगीत जगत रे अवदान को आपण किपरि देखंती? प्रथम तो कह गले समस्त प्रणाम जनाबी आज अक्षय महांती सार एत श्राद्ध दिवस एति भगवान प्रार्थना रोशा को से एत सुंदर भेटी देती अक्षय महांती सार को जोटा कि केबे स्थान आगे पूरण करेंगे ना जहाँ आम भी धन्य ओडावासी भी धन्य एत सुंदर एत भल भल संगीत सब शुणी सार तो आज श्राद्ध दिवस मुझे गोटे निहाती भाव में गीत गाइबा चाहिए डेडिकेट करने चाहिए आमे चाहू आपण कंठरू अक्षय महांती द्विपद गीत जदि आप शुणे निहाती निहाती भाव में जोड़ा गोटे सबुठ बढ़िया गीत थिला सेटा मु बहुत जगह परफॉर्म करछि बहुत टीवी शो रे परफॉर्म करछि से गीत मु आज मते गाउछि स्मृति तुम्हें श्रावण राति अदेखा चैती छुआ स्मृति तुम्हें पाउस तल नियो स्मृति तुम्हें पांथशाला रे अंगारे लेखाना स्मृति तुम्हें झाऊ बण फाके करुणा चंद्र कला स्मृति तुम्हें अफेरा नदी रे कागज तियारी स्मृति तुम्हें अति प्रियतम थैंक यू सो मच। मु आपन गोटे कथा जाना चाहिए जे अक्षय महांती अनेक हिट एल्बम रही जो गीत आज भी युवपीढ़ी नाचती आपण को अक्षय महांती जो हिट ट्रैक जो गीत युवपीढ़ी झुमती ता भीतर को गीत भल लगे? बहुत एमती गीत अच्छी जमती कि प्रेमिकार बारियाड़ी बाईडंक आउ बिछुआती बण एटा जिनथला ताका कंपोजिशन भी गुड़ाए अच्छी जोटा से निजे गाई ना बहुत गीत एमती अच्छी आपन देखो जाजावर गोटे एमती गीत माने अक्षय महांती सार गोटे बेस्ट बेस्ट माने कहया गले ओडिया संगीत जगत गोटे बेस्ट गीत जाजावर आउ जाजावर गोटे गीत आपण दुईपद हमकु जाजावर रु सुनेबे कि सर? निहाती 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 भाବରେ जाजावर मन मोर सीमाहीन आशा मोर
নীতি গড়ে নীতি ভাঙে, নীতি গড়ে নীতি ভাঙে, নীতি গড়ে নীতি ভাঙে স্বপ্নর বালি ঘর, বালি ঘর যা যাবର ଇଥିଲା ଯାଯାବର ଗୀତ। ଏମିତି ବହୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି, ଯେତେ ଗାଇଲେ ବି ଆଜି ଦିନଟା ବି ସରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ opening ଗୀତ ମୁଁ ଯାଯାବର ହିଁ ଗାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋରେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ଶୋରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଫରମାଇଶ ଆସୁଥିବ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। କୋଉ କୋଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ? ପ୍ରଥମତଃ ଯାଯାବର ହେଲା, ତାକୁ ତ ମୁଁ ସବୁ ମଞ୍ଚରେ ଗାଏ ଏବଂ ସବୁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯଦି ମୋତେ ଚାନ୍ସ ମିଳେ ତ ନିହାତି ଭାବେ ତାକୁ ଗାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମିତି ଥିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରମଲ୍ଲି ହାସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଉଠେ ଲଜନ ତ ମୁଖେ ତା ହଏ ରକ୍ତ ଜବା ଫୁଟେ, ଏଇ ଗୀତ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଗାଏ। ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୀତ, ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯାହାକୁ ମହମ୍ମଦ ଅଜିଜ ସାର୍ ଗାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯେତେଟା ବି କମ୍ପୋଜିସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ କମ୍ପୋଜିସନ ବେଷ୍ଟ, ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିବି। ଆମର ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ ମୁଁ ତମର ସିଏ, ଦୟାକରି ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ ଆପଣ? ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଶୁଣିଛି, କବାଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିରିକ୍ସ ଯେହେତୁ ମନ ନାହିଁ, ଖାଲି କବାଟ ଖୋଲ ପ୍ରିଏ ମୁଁ ତୁମର ସିଏ, ବାସ୍ ଏତିକି ଗାଇପାରିବି। ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନ୍ୟା, ନିହାତି ଭାବରେ। ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ, ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ, ନୂଆ ଜହ୍ନ ପରି ଛନ ଛନିଆ, ତାକୁ ପାଇବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢୁଛି ସିଏ, ତାକୁ ପାଇବ ଯିଏ ଗୋପେ ବଢୁଛି ସିଏ, ଆଖି ମିଟିକା ମାରୁଛି ଏକା କାଳିଆ, ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀ ରାଉତ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।